हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को मन नमस्कार समस्त को सुप्रभात। आज हूँ माने मार्गशीर मासर सेकेंड गुरुवार से मुझे माने जल्दी टे उठी जाइए 5टारू आ देखिए बहुत अंधार अच्छी आ चली मोर माने झाड़ू पोछा पानी धुआ धुई करने मुझे फेरे मॉर्निंग वाक को से आग जे प्राय माने माँ 12टा से करने को पूजा हो कि न हो कि कसी गोटे माने कर बहुत खुशी लगे कि आम दुर्भाग्य आमर ए बस पूजा हो पारुनी कि माने आमर भी गुरुवार नाही से खाली जमती मु सफासफी करा हुए सेमती सफासफी कर दिए आ सफासफी माने पानी छाटा सब माने धुआ धुई कर दिए भाई पूजा ना भी माने गोटे माने मन को भल लगे पूजा हो कि न हो एमती सफा सुतरा रखी माने झोटी फोटी पकेबा को बहुत भल बाकी आपण मैंने तो जानते ए वर्ष आमर झोटी फोटी किसी पड़ोनी से पाखे घर द्वारा झाटा झुटी धुआ धुई ये सब चलती माने जिते बेला आम ओडिया ना जिते बाहर रोचे रुहतु ये सब कम करना बहुत खुशी लगी था यहाँ घर को रूम को पानी पड़े से मुझे दे दूँगी जाऊनी रे बाबा जाऊनी माने काले घर को पानी पशे से मुझे दे फाइनाली चेष्टा करुँच पूरा कौन जम हो जाए बोधे फाइनाली गला हारी तापर मोर काम पत्र सारी फेरे जी मॉर्निंग वाक को तो हो मात्र 5:30 है देखिए तो बहुत अंधार देखा अच्छे कि जेहेतु लाइट मैं चार लाइट पचे अंधारटा एत जना पड़े पूरा आखिर आलो आलो जना पड़े कि एतटा भी दिन सका जमी अंधार से नुह आई मोर एत पा पकईदे जाऊँ वाइपर पानी गुड़ाक सब पोछीदेवी ना से जल्दी सुखबनी फेर माही उठिले से पूरा दौड़ पड़ से वाइपर नहीं पानी पोछी दे देखिपारे मोर पानी पोछा काम फाम सका उठी काम फाम चलती फुल दम्रे आसे तो शोचती कौन करेंगे से भी छुआ गुड़ाक छोट छोट छुआ गुड़ाक उठे पारे गुरुवार हेल्ले भी से उठिले मैं जमा किसी कम करें से शोवाक दौर शुंतु मु मोर कम करी वाइपर भी पोछा पोछी चलती पानी पानी जिकीदेला मैंने जल्दी सुखी जाए से मुझे मोर जी मॉर्निंग वाक को ता सहित भी माने घर शाग गुड़ा काली आनी राति भाई शाग गोटे बिड़ा आखिर 10 टंका देकी आसिल तो शाग जब देख मुझे शाग आनी कोलदेवी जेहेतु माने अंधार टे अच्छी से शाग टे ओलाओली करदेला जी बाहर भी टे जस्ट फाइनाल टे अंधार मैंने आलू हो आसला मुझे चलिए मॉर्निंग वाक को रेडी होकर चलचे मैं मॉर्निंग वाक को सांग भी वेट करें तब माने प्रबल तो ठंडा लगुच आपण आड़े के ठंडा लगुच कहे कमेंट करके या तो प्रबल ठंडा लगे से मोर चलती कैप टैप लगे चलची बर्तमान जाऊँ चलची सांग बर्तमान से बाहर वेट कर देखु पूरा आखिर बाहर से पूरा चलती दूर में मुझे से देखा आसिलु मिसिक चलु चलु बुले देखे आम मैंने आ गोटे जीवु मैंने दूर गोटे हिल देखा सेपट साइड जीवु देखिए आपण को से हिल चढ़ी आपको देखेबी देखु पूरा देखा दूर मुझे देखुँ पाखक पाखक जाऊँ देखा केमती चढ़ी पार्चे ना जी रास्ता थी तो चढ़ी ना ना फाइनाली आसगल पाखापाखि पूरा उठाणी उठाणी पूरा आखिर बाबा चलचु पूरा आखिर एत उठाणी जे कहतुनि ए माँ ये गोटे देख ये गोटे झगड़ा ना यहाँ कि गछ से ये गचर उपकारिता जानते जार पाटी दिया धरती ना ये गुड़ाक लगेदेले से पाटी धरा भल हो जाए चलू आम पाख पाख आसला पूरा रास्ता बाबा बहुत उठाणी रे बाबा एत उठाणी लोक मैंने पूरा आखिर पहाड़ काटी काटी पूरा आखिर घर बनई पूरा माने पहाड़ ऊपर को माने गाँव थी इच्छा थी गोटे माने कौन ना मुंडिया के चढ़िया कि फाइनाली आज मोर से आशाटा पूरण हम बोधे लगुच देखा मुझे तो चाहूँगी माने एत बड़ उठाणी बाबा हालिया लगे कौटे जाकि बसी पड़े आग
ଏ ଉଠାଣିଟା ଉଠିଯାଏ ତାପରେ ବସିବା। ବାବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଉଠାଣି ନା, ଏତେ ବଡ଼ ଉଠାଣି ଭଗବାନ। କେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଢ଼ୁଛି, ଦେଖିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଗ ଏଠି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆଗ ବସି ପଡ଼ି, ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଯିବି ଆଗକୁ ଆଉ। ଏଇ ଚାଲ ଚଢ଼ିବା। ଏଇ ପ୍ରକାରେ ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଳିଲୁ, ପ୍ରବଳ ଡର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଗଲେ କାଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଚାଲୁ ଦେଖ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଦୂରକୁ ଯାଇନୁ, ଗଲେ ଖସି ପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ମାନେ ବହୁତ ନହେଲେ ଛୋଟ ତ ଆଶା ଟିକେ ପୂରଣ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗାଁରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ମୌଲାଲି ପାହାଡ଼। ପୁରା ଦେଖିବାତି ଆମେ ପୁରା ଆସିକି 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଆଗରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛୁ। କେତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟି ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁ ଘରକୁ। ଚାଲୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସୁଛୁ। ସାଙ୍ଗ ତ ଖସିକି ଗଲେଣି ହେରି, ମୁଁ ଧୀରେ ଖସୁଛି, କାଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ପଡ଼ିଯିବି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଘରକୁ, ଫେରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ। ଦେଇକିନା ଓହୋ ଲୋ, କି ଲାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଗାଁର କି ଲାଜ। ଚାଲିଛୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତ ମାଆଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ଯାଇ ପିହିକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ, ଆଉ ଜମା କ'ଣ ମାନେ ଜମା ଗୋଡ଼େ ରହିବନି, ଖାଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଖେଳିବି। ସେମାନେ ଦେଖ ମାନେ କଳା ଟିକେ ବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ କେତେ ତେଲ ମାରା ହେଉଛି, ମାନେ ଜମା ଦେଖଉନି, ଏତେ ବଦମାସ। ମା ପିହୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖା ମାମା, ଦେଖା ମାମା, ଗିଲୁ ଦେଖେଇବ ପାପା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜମା ଏତେ ମାନେ ବଦମାସି, ଜମା ବି ଟିକେ ବି ଦେଖୁନି। ମାନେ ନାତ ମାରିକି ସେ ପୁରା ପଳଉଛି। ଓହୋ ଲୋ ମାମା, ଟିକେ ଦେଖା ଲୋ, ସେ ଜମା ଦେଖଉନି। ପୁରା ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି ହେରି, ଏତେ ପ୍ରକାରେ ବଦମାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତ ଜମା ପୁରା ଆଗରେ କଥା ଶୁଣି, ପୁରା ନାତ ମାରି ପଳଉଛି ଆଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଲୁବିଲା ହେଇଗଲା ନା ମାମା, ଫେରେ ଲଗଉନୁ, ଆଲୁବିଲା ହେଇଗଲା ପୁରା ଆଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ପୁରା କେମିତି ହେଉଛି ଆଗରେ, ପୁରା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୁଁ ଯିବି ହେରି। ଓହୋ କିସ ସେ ଖୁସି, ସେ ଜମା ନାତ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ। ଦେଖ ଟିପା ବି ପୁରା ଆଗରେ ଆଲୁବିଲା ହେଇଗଲା ଆଗରେ। ଜମା ମାନେ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣିନି ଆଉ, ସେତିକି ତ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଲଗେଇନି। ବେଶୀ ମାନେ ବିଜି କରୁଛୁ ତୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ମାନେ କଳା ଲଗେଇବାକୁ ଜମା ଦେଖୁନି, ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ତାର କାମ ସରିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି। ଫେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଲୋ ନଉଟି ପଡ଼ୁ ମାମା। ସେ କିସ ହେଉଛି ବେଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲାଡିଲିର ମାନେ କାମ ସରିଲା। ମାମା ବାଏ କରିଦିଅ, ବାଏ ଟାଟା। କି ହସ। ଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଆସିଲା, ହାଏ ନମସ୍କାର, ହେଲୋ କହିଲା ହାଏ ନମସ୍କାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ମୋର ସେମାନଙ୍କର ସରିଲା। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି, ରୋଷେଇ ବହୁତ କରିବି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖିଆପିଆ କରି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଥର ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।